हरिः ओं श्री सौन्दर्यलहरी श्लोकं 96 रागं गौट् मल्हर् कलत्रं वैदात्रं कति कति भजन्ते न कवयः श्रियो देव्या को वान् भवति पतिः कैरबदनैः महादेवो हित्वा तव सदि सदीनाम चरमे कुशाभ्याम शङ्कः कुरवकतरो रपिय सुलभः हरिः ओं श्री सौन्दर्यलहरी श्लोकं 96 रागं गौट् मल्हर् कलत्रं वैदात्रं कति कति भजन्ते न कवयः श्रियो देव्या को वान् भवति पतिः कैरबदनैः महादेवो हित्वा तव सदि सदीनाम चरमे कुशाभ्याम शङ्कः कुरवकतरो रपिय सुलभः श्लोकं 97 रागं मायामालवगौलै गिरामाहुर्देवीं गृहिणीम् आगमविदो हरे पत्नी पद्मां हरसगचरी अद्रिदनया तुरीया काभित्वा दुरधिगमने श्रीम महिमा महामाया विश्वा भ्रमयसि परब्रह्म महिषी श्लोकं 97 रागं मायामालवगौलै गिरामाहुर्देवीं गृहिणीम् आगमविदो हरे पत्नी पद्मां हरसगचरी अद्रिदनया तुरीया काभित्वा दुरधिगमने श्रीम महिमा महामाया विश्वा भ्रमयसि परब्रह्म महिषी श्लोकं 98 रागं कर्नाटक देवगान्तारी कदा काले मातः कथय कलितालक्तकरसं पिबेयं विद्याति तव चरणनिर्णे जनजलं प्रकृत्या मूकानामपि च कविताकारणतया कदा दत्ते वाणी मुखकमलताम्बूलरसताम् श्लोकं 98 रागं कर्नाटक देवगान्तारी कदा काले मातः कथय कलितालक्तकरसं पिबेयं विद्याति तव चरणनिर्णे जनजलं प्रकृत्या मूकानामपि च कविताकारणतया कदा दत्ते वाणी मुखकमलताम्बूलरसताम् श्लोकं 99 रागं हंसनाथं सरस्वत्या लक्ष्म्या विधिहरिषभग्नो विहरते रते पादिव्रत्यो सितिलयति रम्येण वपुषा चिरं जीवन्नेव शपितपशुपाश व्यधिकरः परानन्दाभिज्ञो रशयति रशो द्वद्भजनवान् श्लोकं 99 रागं हंसनाथं सरस्वत्या लक्ष्म्या
विधिहरिषवग्नो विहरते रथे पादिवृत्यो सितिलयति रम्येण वपुषा चिरं जीवन्नेव शपितपशुपाश व्यधिकरः परानन्दाभिज्ञो रशयति रशो द्वद्भजनवान्. श्लोकं 100. रागं मध्यमावति. प्रदीपज्वालाभिः दिवसकरनीराजनवितिः सुधासूते चन्द्रो फलजललवैः अर्घ्यरचना स्वगीयैरम्बोभिः सलिलनितिसौहित्यकरणौ द्वदीयाभिः वाग्भिः तव जननि वाचां स्तुतिरियम्. इति श्रीशङ्कराचार्यविरचिता सौन्दर्यलहरी समाप्ता. शिवसत्यायुक्तो यदि भवति सक्तः प्रभवितो न चेद्देवो देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतस्त्वाम् आराध्या हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तो स्तोतो वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति. तनीयां सम्पांशुं तव चरणपङ्केरुहभवो विरिञ्जिगी सञ्चिन्वन् विरचयति लोकान् विकलो वहत्येनौ सौरिः कथमपि सहस्रेण शिरसा हरसङ्च्युत्यैनो भजति बसिदो दोलनविधे.